Okay, let us start our meeting today, even though it's late. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. It's already noon, yeah. Welcome back to ESP Materials Development, the last meeting. I know this is very late, but because I had meetings just now, so I couldn't be with you today on time. I'm happy that most of you have responded to the tasks, especially the completion of the project. I really thank you for that. And I hope that the outcome, the results, are as good as I expect. Yeah. You still remember in meeting 13, I shared with you the rubrics, yeah, for the assessment. Yeah. So one of the important aspects of the rubric, yeah, for your ESP materials development project is the authenticity, yeah, of the text. Yeah. You need to remember that in ESP, yeah, the text that you use, yeah, should be authentic, should actually be used by real profession or real context of the targeted learners. In my records, there are three groups, right? Yeah. One group is interested in developing English for radio announcer. Another group is interested in developing English for volleyball coach, and the last group is interested in developing English for nursing. Yeah. So these are interesting projects, and the last time I was with you, I expressed my happiness. I was happy with the development, and I hope in this meeting, today's meeting, you can show me near, yeah, complete version of your project. Yeah. So I would like to invite you, yeah, all of you, yeah, to share with me the near, yeah, last version, yeah, almost near the end of the project. Yes, please. I'm interested to call this group English for nursing. Yeah, please. Yeah. English for nursing is English for nursing. Ini ya, Unita ya. Yes, sir. Yes, please. Yeah. Can you please take the initiative to share your progress? Wait a minute, sir. Yes, please. English for nursing. This is my notes the last time. Yeah. Unit 4 explaining. Ya, itu ada kata-kata begitu saya ya. That you need to at least pay attention to, ya. Unit 4 explaining. Ya, ini coba ini mungkin if you can go directly to unit 4 explaining, coba gimana? How that unit has been revised
Alright, All right, sir. sir. Okay, Okay, sir. sir. We have revised. Mhm. Yeah, Yeah, we have revised. Um, Previously, previously, it was explained, and and we we revised it revised it to into deliver deliver information information on on health health and and medical medical topics topics Mhm. to the to the public. public. Mhm. Mhm. Yes, go on. Mhm. All right, sir. So from the objective, we develop it into three indicator. Mhm. First, to find main information. Second, retail information Mhm. in spoken form, and then in written form. Mhm. Like that, sir. And And those are activity that we already developed. There are 15 activity, and we also put your suggestion to give what should I say some material that give some tips and trick for the students about how to summarizing, how to paraphrasing, what is scanning, and also we ask our students to make a poster as the final result Mhm. to achieve the last indicator. And what Retailing is information. the spoken language activity for Alright. then to share information? Is there any activity for spoken language ini delivery of information? Yes, sir. For the spoken form, we ask our student to make real video, Mm. reels video, they upload in the Instagram. So But um, is there we use a ini video. is there a model Pardon, sir? do you provide a model for oral explanation? Yes, sir. Where is But it? that not a form of real video, but also but it's video from YouTube. Yeah, yes, where is it? Which one? The model. Unita, can you scroll up? Yes, this video, sir. Okay. Oh, that symbol, the like symbol. But I see that all tasks have that symbol like video. Uh, this is video, so the symbol I take it from the video from YouTube. So actually, we're going to provide a QR code, and then the student can scan there to watch the video. Okay. And Now let's see here. Watch the video. Should it be in comment form or what? Yeah. Watch the video. Is it ini the accurate form? That one itu loh. Watch ya. Maksudnya itu mungkin perintah ya mungkin. Bukan watch. Itu loh. Kok ada idenya itu loh. yes, sir. Nah, watch the video 4C. Cobain yang 4C-nya kita. Let's see the 4C ya. Mana ini 4C? Should we open the video, sir? No. 4C mana? 4C di mana? 4.4 point C di mana ini 4.C itu? Watch the video 4.C. Di mana ini? 4.C-nya mana? 4.C is the name of video, sir. Yeah. So Which one? code videonya, sir. Jadi apa kita uploadkan dalam satu G Drive, nanti kita Oke. foldernya nama-namain 4C per bab gitu, sir. Oke.
Nah, mana ini list of the ini videosnya itu? Ada apa saja listnya yang ada? Yang di bab 4 atau keseluruhan, Ya, Sir? keseluruhan so that we know that oh there are how many videos begitu. For the list, we haven't made it, Sir. But Yeah, just we haven't created the QR code and the list of yeah, because the I want to video. check whether there are what is it? Whether you have already put the accurate reference ini. Reference gini loh. Jangan disebut 4.C ya. Ternyata di dalam daftarnya ternyata langsung 4.C kan berarti harusnya kan kalau kita mengurutkan kan harusnya kan ada nomor 1, ada nomor 2 sehingga sampai nomor 4. Dan 4 itu harus ada 4.1, ada 4.2 sehingga ada 4.c gitu loh Mas saya. Just to check gitu. Gimana itu? Kira-kira memang ada sampai berapa? Kalau misalnya satu nomor itu ada 3. Berarti kalau sampai 4.c itu berarti ada berapa ya? 4 kali 3 berarti ada 12 video berarti ya. Halo, ngerti nggak itu bayangan saya loh ya? Ngerti? Iya, Sir. Paham, Sir. Jadi yang anunya gimana ini? Yang ada. Ini ada contoh dari bab 4, Sir. Coba Yang kita ada di lihat. Google Drive. Sebentar. Setelah ini Yunita bantu buat. Sebentar, Sir. 4.C ya gitu ya. Sampai 4.C berarti banyak sekali itu. Sampai 12 berarti kalau kita hitung semuanya ada. Sudah ya? Ya. Thank you. Nggak ada? Oke, coba kita lihat. Ini audio, video. Oke. Nah itu tiba cuma hanya langsung 4.A 4. Oke. Jadi ini 4 means unit ya. Right, sir. Oh, I see. Now what about unit 1? Is there a video for unit 1? Nggak ada. Ada, Sir, tapi we haven't released it, Sir. Oh, berarti ya oke. We haven't added into one folder. Nah, berarti ada ya nanti dicek lagi ya. I think you need to make sure that the videos are there. Ya, enggak apa-apa ya. Now, let's see once more the unit 4. Unit 4 was atau is aimed at tadi apa? Coba kita lihat objektifnya tadi unit 4. Retelling information with your own words in spoken form. Ini unit objektifnya ini ya. Oh, objektifnya ada 3, Sir. Nah, ini apa ini? Simbol 1 to 1 ini ada black ini terus ini apa ini? Find main point of the information given. Ini information given ini apa ini? Apa written information apa spoken information ini? Ada written, ada spoken, Sir. Oh, oke. Retell the information ya. Coba dibetulkan ya. Retain the information. Retell the given information. Given information ya. In ya. Own words ya. Nggak usah your own, in own words. Nah, kok ini kenapa ini in spoken form ya? Maksudnya ini retailnya orally gitu toh Mas ya? Iya.
Alright, Oh, sir. jadi masa gitu. Oh, jangan in spoken form, mungkin orally gitu ya. Retell the given information in own words orally. Oke. Sekarang retell the given information in own words in written form ya. Atau kalau nggak mau written in writing boleh. Jadi in written form atau in writing gitu. Jadi pilihan katanya bisa begitu. Oke, sekarang kita cek ya. Sekarang yang find the main points ya, mana ini? Ada kegiatannya find the main points. Ada kegiatannya. Ini kan cuma ini belum membacanya atau mendengarkannya, ini masih cuma omong-omong saja ya. Ini watch the video ya, oke. Terus answer the question. Oh, oke, ini myth, oke. Oke, terus ini fine, betul. Terus hmm. Ini berarti ini nanti nulis ini ya, nulis summary berarti ya ini ya. Iya, sir. Nulis summary-nya nanti di akhir karena ada setelah tips and tricks skimming scanning nanti juga ada untuk summarizing dan paraphrasing. Oke, berarti itu summarizing itu sama dengan retelling dalam bentuk writing gitu. Ya, bisa itu ya. Yes, sir. Terus yang dalam bentuk ini orally ya. Ini, sir. Ini masuk yang untuk orally. Pertama kita latihan dulu, melihat video, lalu saya berikan potongan-potongan gambar dari video tadi, diminta untuk menyusun potongan gambar tersebut dan memberikan menuliskan satu kalimat yang dapat menggambarkan Isinya. gambar atau potongan gambar tersebut. Setelah itu ke bawah Yunita. Selanjutnya. Setelah itu diminta untuk menjawab pertanyaan lagi. Dan di tas 9 ini mereka diminta untuk present dengan guide tas 8 dan juga tas 7 yang sudah mereka jawab. Tapi ini masih instruction-nya masih ada yang kurang lengkap, sir. Jadi setelah ini akan saya tambahkan lagi tentang maksimal durasi, kemudian berapa kalimat atau berapa lama dari present-nya mereka. Misalnya nggak ini, kalau membuat video tadi itu nggak pakai ini, misalnya suruh apa ke Flipgrid atau apa gitu, enggak. Ngerekamnya gimana? Disuruhnya, Untuk yang tas 9 ini present secara langsung di depan kelas seperti itu, saya karena ini belum mana coba ini perintahnya akhir. mana? Ini, sir. It is time for you to present what you have known Great, in front of your you class. have known the disease causing. Kayak ini bahasa Inggrisnya ya. You know, great job. Now you know gitu loh. Ya begini ya. You have known enggak ada. Bahasa Inggrisnya bukan you have known enggak. You know. Karena know itu enggak bisa I have known gitu. Karena know itu gitu. Jadi nggak bisa di ini kan. Jadi kalau sesuatu action yang sifatnya itu cepat gitu enggak bisa kayak gitu dibuat present perfect ya. Gitu ya. Oh, ini I've known him ya bisa. Tapi kalau ini kan no bukan mengenal ya, tapi tahu gitu, beda. Jadi great job. You know the diseases. Now you know the diseases. Bukan causing by. Biasanya apa? Kalau ada by berarti apa? Passive. Ya, bukan causing tapi costs ya. By microorganism in human apa? Human siapa? Costs ya itu ya. Costs by
Nah, itu now you know, bukan nama di situ. Now you know, bukan now you know, now you know, ya. Now you know that is okay. Because in human, okay, now it is time for you to present what you know, ya gitu ya. What you know. Atau begini, now it's time for you to present this ini, this tadi, what you know tadi. Now present, to present ya, in front of us orally, jangan lupa kata-kata ini. Oke, use your work in task. Nah, ini kalau seperti task itu ada ininya ya. Harusnya T-nya besar karena itu sudah proper noun. Ya. Tasks ya. Jadi karena proper sudah ada nomornya. As ini user ini as the guide. Coba task 7 dan task 8 mana ini? Ini task 8, terus task 7 itu. Oke ya. Ya bagus. Ya. Okay, I think this is good already. Nanti dicocokkan ini ya kata-katanya dengan objektif tadi ya, yang di hitam tadi kan masih kata-kata yang ini. Tadi kan objektifnya kita perbaiki kan ya. Gitu. Okay, anything to discuss with me for your group, Yunita? I think no, sir. Okay, good. So, best wishes for the completion. Is it already complete? Cover, back cover, and ini begitu? Ada seperti itu? We Uh, Karen. some okay, just some things like preface. We haven't developed the preface, Mhm. Iya. and then also yeah, The glossaries and the glossary, and the reference. appendix. Mhm. Yes. Iya. Okay, I think you need to do that. Preface itu isinya apa kan pernah saya tuliskan kalau nggak salah. Itu di rubriknya ya. Yes, sir. I think that can be used as a guide. Okay, good. It's just a matter of time. You can finish this project very soon. Yeah, thank you. Now we'll move to Ardiana's group. Yeah, Ardiana is English for volleyball coach. Yeah. My notes was ya. Ya, ini jadi yang bagian dikitnya ya. Yang bagian siapa ini ya? Pokoknya tadi ada beberapa some of the chapters ini the contents of the chapters itu are not in line. Coba ini. Let's see here. Okay, Ardiana, can you take this initiative ya to share? Yes, sir. Kenya, can you please share your screen? Yes, please. All right, sir. So, please scroll down, Kenya. Okay, this is the table of contents where we haven't write the number because
we haven't write the page, the number, the page number. I mean, the page number. So it will be right the Okay, J, I okay, think. this is interesting. Yeah, And then scroll hello, down, hello. please, Denya. Yeah, this is interesting. You still remember my comment 2 weeks ago, yeah, for the title of your Unit 2 and Unit 3, yeah. So you need to make it different, yeah. When you read chapter 2 and chapter 3, the titles are similar, yeah. Why don't you say strategy 1, yeah, chapter 3, strategy 1, okay, chapter 2, strategy 1, chapter 3, strategy 2, ya kan enak itu supaya beda begitu ya. Ya. To make it different, ya. Kalau nggak ada, ini kan bingung orang ini sama-sama strategi ya, ini kok anu ini beda, chapternya beda gitu ya. Yeah, so in this way they are distinctive, yeah. They are different, yeah, from each other. Okay, can you maybe go to one of the units just to check, my my indicated any flaw atau weakness, yeah, contents, yeah, they are in line with the objectives content. Chapter 1, Alright. introduction gitu ya. Yeah, chapter 1. Yes, sir. Uh, This is the learning objective, sir, in the chapter 1. mhm. Alright. The activity, the first activity is brainstorming. So we ask about the student understanding about sentence or expression that they use when they explain. I'm sorry. When they open the training session in Indonesia. You mean in In Indonesian language? Yes. Okay. The next activity is listening. So in activity 1, we ask student to scan the QR code and then watch Now, the video. watch the video and write, ya, bukan comment, write the expressions, ya. Write the expressions, ya, ini to open, gitu ya. Bukan related to, tapi relatednya dibuang. Ya. The expression to open, ini apa? Oh, to open volleyball training. Used by the coach in the video. Ya, bagus. Write them in the spaces below. Good. Si space-nya mana ini? Oke. 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 And fill in the blanks with. Jadi fill in the blanks with, gitu ya. Fill in the blank With the vocabulary. vocabulary. Saya kira with the words ya. Watch the video one more atau once more. Yang benar gimana? Once more. It's a Nah, oke, kalau once more nggak usah time.
Yes, And sir. fill in the blanks with the words in the box. Oke. Atau betul itu box itu ya, box ya. Kita anggap box ya itu ya. Iya. Oke. Ini bentuknya kotak. Oke, number one. Ini number one-nya ini kok nggak ini ya, nggak kenceng dengan I know itu. Yes. Gimana? Anu, oh memang sengaja dibuat gitu ya? Masih dalam proses pengeditan, sir. I know a lot of people that will warm up for 30 minutes and think about how much apa? How much How much training training now of masa gitu? actual? Yakin tak ini kalimatnya kok Iya, sir. nggak benar ini kalimatnya gimana? Iya, kami ambil dari videonya, Ya, sir. coba Jadi kita dengarkan videonya. bahasanya bahasa Ya, spoken coba seperti kita itu. lihat, kita dengarkan videonya. I know a lot of people that will warm up for 30 minutes and think about how much training now of actual masa gitu coba. Coba kita dengar. Iya. Coba kita dengarkan ini. Coba dibuka, kemudian CC-nya ya, CC itu yang caption-nya itu dinyalakan. Subtitle-nya itu. Yes, sir. Wait a minute, sir. Bu Wiwit masuk tadi. Yes, masuk. Masuk. Tuh, enggak ketemu ya videonya. Sudah, sir. Proses share. Sudah, Den. Suaranya? Suaranya enggak keluar, Den. Minutes. And you think about how much less now up for 30 minutes, 20 minutes. And you think about how much less now of actual practice that you have. So the question is, can you combine the Ulangi. to train? And I know a lot of people will warm up for 30 minutes, 20 minutes, and you think about how much less now of actual practice that you have. So the question is, can you combine the both? So they're out of. Dilihat dari transkripnya itu jawabannya Lexer. Data yang nomor 1 tadi. Jadi I know How much can
Yeah. How much? Can you scroll up? How much? I know a lot of people that will warm up for 30 minutes, 20 minutes, and you think about how much less now of actual practice. Hmm. Okay. Okay. All right. Go on. Alright, sir. Then we'll go back to the our progress thing. We have 5 questions in Okay. this I'd like activity. to get the ini terms ini. Ada ada kata sete, ada apa-apa ini. The volleyball players ya. Rules itu ada sete, ada apa-apa coba ini mana ini? Pardon, sir? The terms. Itu ada kata The term. sete. Jadi volleyball players itu ada apa aja? Ada di situ dia menggunakan kata sete, ada apa lagi gitu. Volleyball terms yang digunakannya apa saja coba? Mana nih bawahnya? Yes, sir. So for volleyball terms for the players, we haven't put it in the book because it has the same name like in English and Indonesia. It may be similar, but we to put how to set the players in the last year. Mana? Namanya It- players position itu apa saja? Kok gak diajarkan di situ? Kok tiba-tiba langsung pakai gitu ya? Gimana? Ada Yes, sete, because ada apa lagi gitu? yes, it is because we think that the names in the terms in the Indonesia and English has the same name. Yeah, but of course we don't know, right? I mean, this is part of the learning of the language. You need to introduce them, yeah, because the name of the unit is tadi apa? The objective of the unit is to use terms, right? For volleyball Yes, ini. To open. Iya. Jadi kebetulan di terms di situ kan ada ini to set place position. Nah, playersnya itu kan belum dianukan tadi, menurut saya loh ya. Tapi bisa ditambahkan kan istilah-istilah itu ya, gitu. Yes, sir. Baik. Yes, sir. Saya kira cukup ya untuk kelompokmu ya. Saya kira Alright, hanya sir. itu aja mungkin yang perlu dicek lagi gitu ya. Mungkin ada maybe you have doubts that you need to consult me for other units maybe. Ada keraguan mungkin, doubt that you need to consult me. Wait a minute, sir. Yes, sir. About the pronunciation, we still confused because we asked Mem Sufi, Abu Sufi, that the pronunciation should be put it after the vocabulary activity. But is it okay, sir, that the pronunciation activity we put in speaking activity? Actually, that will be
more suitable, especially after you provide a model, right? Of speaking model, nanti ada pronunciation that will be much better. All right, sir. So the pronunciation include in speaking activity. It could be. All right, sir. It could be. So I mean, pronunciation grammar can be anywhere actually, yeah. Especially when you focus on the accuracy. Kan belajar menjadi akurat itu kan ya bisa akurat secara tulis, akurat secara lisan. Nah, akurat secara lisan ya ini pronunciation gitu ya. It can be anywhere. It's up to you, ya. All right, sir. Ini nih, hang on. Scan the QR code to make sure that you have pronounced. Nah, gitu ya. It atau them itu. Them, sir. Yeah. You Yeah, have pronounced. harusnya. Itu harus ini. You kan pakai you have. You have pronounced. Ya. Them. Iki ganti them. Nah, pronounce-nya ini berbentuk ini. Berbentuk itu. Yes, sir. participle form. Yeah, I think it's Kenapa kalian enough itu, for hang on, kenapa kok selalu menggunakan kata try, coba buat, kenapa nggak langsung buat saja? Ya, oh ya. yeah, Nah, right, buat right. itu begini pertanyaan saya, buat itu kalau dalam bahasa kan ya membingungkan. Buat itu menulis ataukah mengucapkan gitu. Nah, Menulis di kenapa sini. nggak bilang begitu? And write a simple sentence. And Enak, write. daripada merepotkan. Make ya Yes. bingung kan make itu. And write. Iya. Ya, pemilihan katanya seperti itu. Yang masih Nah, itu belum. Karaninda itu harusnya yang membantu itu. Mungkin tukar gitu. Coba kamu baca milih ke grup ini ini gitu. Ya. Gitu ya. Jadi ada namanya tukar menukar review lah atau proofreading lah gitu ya. Yes, sir. Oke. All Thank you. right, sir. Thank you for the comment, sir. No worries. Yes, please. Last. Thank you, sir. Ini Safa ada Risa, ada Zarifa. Please. English Okay, for sir. radio announcer. Ini kemarin catatan saya enggak banyak ya. Ya, apa itu? Iya. Overall it's okay. Looks okay ya. Coba. Apa ada yang I'm sorry, sir, because my friends are not joining the room because they are feeling not well. Alright. Jadi cuma saya. So please allow me to share my Okay, yes. screen. If you have anything to share or consult. Hello. Yep, sir, this one. Actually, the previous meeting you only give the comment for the cover and then the preface and etc. For the chapter itself only for Zarifa, but actually Zarifa is not joining here. And So you think you have other units to consult today? yep. Yeah, actually I have this one, and I'm still half maintaining this one because I have just being stuck karena saya kayak bingung ini diapain lagi gitu, karena ada beberapa perbedaan gitu, sir, karena saya juga bingung. In radio announcer there are announcement and also news. Nah, tapi saya di sini milihnya yang news gitu, sir. Dan ini belum saya ganti kata-katanya karena ini adalah announcement. Nah, itu di sini. A different, of course, Saya a different news is
news. Yeah, announcement is not Yeah. news. Yeah. Yeah, Announcement is seperti for itu. something that will come, for example. Yeah, while a news is usually something that has happened, right? Yap. Ya, seperti itu, Sir. Hmm. Ini saya mulai dari apa? Learning objektifnya dulu kali ya, Yeah. Sir. Di sini saya tulisnya to deliver news karena memang menyampaikan berita seperti itu, hanya membaca, murni membaca seperti itu. Mhm. Jadi hanya satu objektif. Nah, itu saya mulai di sini dengan video, tapi dia report. Kan memang kan kalau news di radio itu semacam report saja gitu, Sir. Nah, di sini saya attach video, tapi dia masih belum ke radio karena hanya warm up saja supaya mereka ini learners itu bisa ke trigger kalau dia akan bahas news kayak gitu aja sih, Sir. Jadi belum ke kegiatan inti. Ini video di YouTube BBC News kalau nggak salah, saya lupa juga itu BBC News. So itu tentang sungai di Inggris seperti itu. Ini Yang sudah ini polusi. radio news atau ini TV news? Nah, itu saya masih pakai TV News. Nah, kok aneh? Radio ya harusnya radio ya. Oh, iya. Oke, jadi nanti ini saya punya dua macam kegiatan gitu, Sir. Jadi bisa saya hapus. Nah, kalau semisal ini kan tidak boleh gitu ya, meskipun Bu Wiwit tadi juga bilang ini tidak nyambung, jadi saya pakai yang ini nanti, Sir. Nah, ini itu radio. Bentar, saya mungkin bisa coba. Oh, bukan ini, bukan. Nah, this one, Sir. Oh, kedengaran suaranya nggak ya, Sir? Ada suaranya tidak? Belum. Jadi Oh, tadi belum. sharingnya nggak share audio Oh, iya. juga nampaknya. Sebentar. Saya coba untuk bagikan. Nah, ini saya pakai, kalau misal yang video tadi ternyata tidak nyambung, maka saya pakai ini, Sir. This is Mike Villanueva for DZVM Netcast, the voice of the youth. Today is Friday, August 22nd. The time is 6 o'clock in the morning. For today's top story, Chinese drones fly over Philippine ship in Ayungin. Drones believed to be Chinese have been seen hovering above the jelas Philippine sekali garrison ini ya. in Ini orang mana ini? Ini saya kurang paham, tapi ini pakai bahasa Inggris Iya, sih, Sir. tapi bahasa ini kok aneh ya ini. Orang mana? Maksudnya ya nggak apa-apa. Ini kan kita menunjukkan bahasa Inggris kan, bahasa Inggris yang Tidak dijelaskan international di gitu. sini. Coba diulangi coba. Oh ya, sebentar. the grounded Sierra Madre on Ayungin Shoal. According to soldiers manning the isolated Diulangi outpost, ya, jangan Marine langsung said that mulai awal. Mulai awal. Oh, iya. today is Friday, August 22nd. The time is 6 o'clock in the morning. Oh. For today's top story, Chinese drones fly over Philippine ship in Namanya Ayungin. Filipina ini Drones namanya ini. Iya, bahasa sepertinya. Inggris Filipina ini. Biasanya agak susah, Sir, carinya itu karena kebanyakan panjang-panjang kan kalau kayak BBC News World Iya. Service itu kan 30 menit Iya. gitu. Jadi saya mau cari yang singkat gitu sih, Sir. Apakah boleh pakai yang ini untuk warm up saja gitu? Ini enggak apa-apa. Kan stasiun radio yang lain mungkin ya ada mungkin, tapi memang harus mencari ya. Kan pernah saya tunjukkan ya stasiun radio itu ya banyak itu. Iya tak? Podcastnya radio kan banyak, radio yang seluruh dunia ini. Iya sih, Sir. Tapi agak panjang panjang gitu, Sir. Kalau yang singkat-singkat gini tuh jarang. Saya juga kemarin tuh nyari gitu yang sampel radio news broadcast itu kalau di sini agak sulit. Kebanyakan tuh banyak yang bahasa Indonesia, Sir. Gitu. Banyak yang orang Indonesia yang melakukan hal kayak gitu. Jarang tuh yang kayak gini. Iya coba aja nanti ya. Iya, saya kira Sir. bisa begitu ya. Ini Philippines English ini. Jadi sekali lagi news ya. Kalau announcement ya announcement beda ya. Jadi Ya, itu nanti
Saya lanjutkan ya, Sir. Kalau dari dari audio tadi ini saya masih karena masih ragu jadi saya belum tulis soal-soalnya, nanti mereka identify apakah pernyataan yang tadi itu yang ditulis di sini nanti benar atau salah sesuai yang ada dari audio tadi. Ya kalau mau ya dibuatkan dikasih transkrip ya nggak apa-apa. Oh iya, Iya, Sir. Ya. suruh Ya suruh boleh tadi juga ah, memberi apa namanya saran untuk diberikan transkrip juga di bawahnya nanti. Oke. Itu berarti di transkripnya langsung di bawahnya gitu ya, Sir? ya kayak semacam ada tas berikutnya, dengarkan lagi sambil membaca transkrip berikut misalnya begitu. Oke. Yes, Sir. Ya, terus setelah mereka sudah mengerti cara ini tadi, cara deliver news Tapi di kan radio. belum mengungkap isi pengumuman itu yang diisikan apa, siapanya, what-nya, who-nya dan apanya, misalnya belum loh dari yang Oh iya. didengarkan tadi gitu. Oke. Jadi untuk isi dari news tadi ya, isi news tadi, short news ya. Jadi komponennya apa tadi? Ada who-nya, what dan ini loh. Apa time misalnya begitu ya. Jadi di situ kan ada itu isinya, tapi kan ada awalannya adalah pengantar dari nama radionya, jam berapa, tanggal berapa gitu ya. Gitu ya. Semacam apa ya, komponen kayak lead-nya dan konten seperti Jadi itu. nanti kalau this is Suara Surabaya ini News Radio apa ini sekarang Friday apa tadi kan Friday apa 22nd August 22nd kalau gitu ya. Gitu 22 Agustus ya. Apa kayak begitu ya. Itu kan bisa kita lihat dari transkripnya kan sudah mengandung komponen ini itu gitu ya. Yes, Sir. Ya, oke. Berarti ini tidak perlu ya, Sir, ya, kalau TFF kan mereka sudah tahu skripnya. Boleh jadi nanti berikutnya nanti itu misalnya ada apa comprehension check boleh jadi begitu ya. Oke. Tapi kan yang jelas apa untuk yang tentang isinya apa dan lain-lainnya itu kan dalam rangka persiapan untuk dia bisa memproduksi sendiri kan. Ini kan baru model yang kita analisa. Produksi sendiri itu setelah menguasai model itu dari sisi isi maupun dari sisi tadi strukturnya. Sekali lagi struktur itu kita pelajari itu kan karena kita mau memproduksi. Seumpama kita tidak mau memproduksi nggak perlu pelajari strukturnya. Buat apa? Yang penting kan bisa mendapatkan pesan dari yang kita dengarkan. Yep, Sir. Got it. Ya, yang ini sudah ya tentang pemberian exercise satu lagi. Script kemudian ini bisa sebagai comprehension check seperti itu. Ya, nanti saya revise after this one. Nah, selanjutnya ini memang saya beri reading karena banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan when they have to doing an broadcasting gitu di radio program. Nah, itu seperti kayak practice writing broadcast, kemudian ya kalau saya secara pribadi sebenarnya kan itu bukan tujuannya itu. Kan nggak ada tujuan tadi apa tadi? Tuh apa itu tadi? to deliver news. Jadi sebenarnya readingnya ini saya kira harusnya readingnya adalah reading transkrip dari news itu beberapa transkrip news yang pendek-pendek harusnya. Mereka nggak perlu diberi teori. Nggak perlu. Kalau menurut saya loh ya, karena bahan itu kan harus sesuai dengan tujuan. Nah tujuannya itu bukan tujuannya kenapa dikasih bahan itu. Itu. Ya, sebetulnya nanti di akhir kan saya mau ini, saya belum selesai memang, Sir. Ini memberikan transkrip kecil seperti ini. Saya zoom dulu. Nah, nanti mereka menganalisa dari teori yang sudah diberi di sini. Maksud saya kayak gitu. Saya kira loh ya sekali lagi karena tujuan kita adalah belajar bahasanya gitu loh. Gitu. Itu apa Superjet Denvo itu Anchor. One person is in Anchor VO voice over. Ini transkripnya.
Ya boleh ya itu baca itu. Nah, itu bisalah ini sebelum nanti akhirnya mereka memproduksi sendiri berdasarkan contoh-contoh itu. Oh iya. Berarti teori ini langsung saya nggak perlu Nggak perlu. masukkan di sini, Sir. Buat apa? Nggak ada Oh tujuannya di gitu. situ kok. Iya. Oke. Ya berarti ya. Oke. Lalu berarti kalau langkah selanjutnya saya tinggal attach ini mungkin lebih banyak lagi teksnya. Ya, Kemudian latihan-latihannya reading ya. Reading script. reading script. Boleh jadi kan nanti memang reading aloud ya, reading the script aloud dulu gitu kan sebelum mereka akhirnya memproduksi sendiri begitu ya. Ya. Oke. Ya, Sir. Ya, I will try my best. Berarti ini nggak perlu ya, Sir ya? Saya sudah ketik banyak. I think my best advice is to replace it with transcripts of news gitu, to be read aloud gitu ya. Gitu. Ya karena itu tadi sih, Sir. Saya pikir kan mereka perlu menganalisis dulu ini apakah sudah seperti teori gitu, soft news atau hard news kayak Itu gitu. kalau Jadi masalah pikir, nanti saya kalau bandingkan. masalah pikir-pikir, tapi kan kita itu kan mengembangkan materi. Nah, mengembangkan materi itu ya berdasarkan objektif gitu ya. Kalau memang mau melakukan seperti itu ya ganti objektifnya, tambahkan objektif yang itu to get ini apa ini to understand. Seperti yang di interview itu ya. Information dulu gitu ya. Enggak, to understand apa itu tadi apa konsep of apa misalnya begitu. Tapi itu kan harus inline dengan tujuan, dengan aim of the program English for Radio Announcer. Kalau nggak inline kan ya nggak tepat gitu. Oh ya. Mungkin saya lebih menambahkan tujuan aja sih, Sir. Lebih ke menambah di objektif tadi. Is it okay, Sir? Iya, tapi sekali lagi harus inline dengan overall aim. Aim utamanya ini kan apa tadi? Di plan-nya dulu, overall aim-nya. Dari program ini, dari program ini loh, program English for Announcers itu loh. English for Radio Announcer itu apa tujuan programnya? To run the program, to run the radio program using English. Begitu kan. Nah, itu kan sangat praktikal itu sebenarnya. To run itu ya radio program ini English. Jadi bukan theoretical kayak gini. Ya, things to be when doing news broadcast itu. Kalau saya lihat begitu ya, karena ini lebih ke bahasa. Ini kan belajar English for Radio Announcer, bukan judulnya radio broadcasting, buku tentang radio broadcasting, bukan gitu. Oke, Sir. Got it. Nah, mungkin Bu Wiwit ngasih saran begitu misalnya, itu kan karena Bu Wiwit praktisi broadcasting sehingga mau gitu. Tapi dari sudut pandang materials developers itu ya nggak tepat gitu. Ya, karena materials developer itu memang harusnya melihatnya pada goal ya. Goal turun jadi objektif. Nah, baru ke materials. Kalau enggak punya cantolan di sana ya berarti bahannya tidak valid ya, tidak tepat sasaran gitu. Sia-sia nanti. Gitu. Ini saya mau tanya lagi, Sir. Because you said that we teach language. Nah, di sini kan language-nya formal, Sir. Mereka pakai direct, indirect speech kayak gitu. And then nah, karena itu I think you need to find many examples where news is also announced informally using informal language misalnya gitu. Nah, tanpa ada contoh itu kan ya nggak bisa kita gitu. Berarti di sini saya perlu attach grammar materials atau tidak, Sir? Atau ya berupa contoh tadi itu? Ya, maksud saya gini, kan kita membaca membaca keras di situ ya. Nah, jadi yang dibaca ini nanti harus ada yang memang bahasanya memang bahasa yang ini yang tidak bahasa formal sekali gitu loh. Kan berita itu bisa dibaca secara formal dan secara tidak formal gitu ya. Ngerti maksud saya? Jadi harus cari memang. It's your job. Oke. Jadi nggak perlu grammar-grammaran, nggak perlu gitu. Oke. Ya.
Okay, sir. Yep. Got it. Ya. Oke, ya. Ini masih my plan, sir. So ya Under construction memberikan ya. ya masih belum terkendak karena saya stuck gitu kayak ini bagaimana selanjutnya. Karena saya bukan announcer juga. Okay, Gitu. no problem. Ya, itu sih sir kalau dari unit yang saya bingungkan because I have to conduct 2 units, yang ini sama interview dan yang interview sudah selesai kemarin. Bapak sendiri sudah meng-approve yang saya buat, hanya menambahkan beberapa detail saja. Gitu sir. Okay, sip. Thank you, Safa. Tadi bukan Safa, Risa tadi ya. Yeah, I'm happy that all groups have reached at least 95% of the completion of the project, and I believe that when the exam time comes, yeah, you can submit your final project online. Please refer to the rubrics once more, yeah, just to make sure that your project can be submitted for the ESPN, gitu ya. And please watch the video that I shared with you, ya. Apa itu? Applying for ESPN, ya. In which Pak Sueb provides a presentation in my class in different last year, yeah. Okay. I think this is the end. I have already recorded this one. I'll share with you the recording of this meeting soon as possible when it's ready, yeah, in YouTube. Okay. Once again, see you in the exam time. And if you have any queries, problems, and so on, please don't hesitate to make use of the WhatsApp group, yeah, to ask for help. Okay. Excuse me, sir. I have a question about the submission. So we should be submitted online through your email or Vanessa, I'll set the Vanessa and because of the file size limit in Vanessa, I hope that my instruction will be asking you to upload a file in which you provide links to the PDF, yeah, maybe of your project, yeah, and also to the Google Drive, yeah, containing the videos maybe, yeah, of the materials, ya, gitu ya nanti supaya oh iya, sir. Jadi untuk materialnya nanti dijadikan satu G Drive juga ya, yeah, sir? that will be better, ya, begitu ya. And every student has to submit the link, ya, ini the file containing the link, ya. Jadi bukan ini ya, karena nanti penilaiannya nanti masing-masing ini ya. Jadi supaya saya nggak salah merujukkan seseorang ke kelompok yang mana atau project yang mana, gitu ya. Okay, thank you. All the very best with your study. And I believe that this is going to be a very good ESP textbooks. Yeah. Thank you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Let me end the session.